Gloria a Dios. Glory to God. Dios es bueno, mis hermanos. Amén. God is good, brothers. Qué bonito canto cantó nuestro hermano. What a beautiful song. ¿Cuántos entendieron el mensaje, mis hermanos? Now, how many of you understood the message? En los cantos hay mensajes, mis hermanos, que podemos aprender, recibirlos y ponerlos en práctica. In every song there is a message that we can understand or learn about and then put it to practice. Pertenecemos a Dios. Nuestra vida pertenece a Dios. And we belong to God. Our lives belong to Him. Nosotros no somos dueños de nuestra vida, de nuestros cuerpos. We are not owners of our lives, of our bodies. Y tenemos que rendírselos a Dios. And we must submit them to God. Tenemos que entregarles las riendas a Él, mis hermanos. We must submit them to God. Bueno, le doy gracias a Dios, mis hermanos, porque estamos aquí en la casa de Dios. And I'm thankful because we're able to be here in the house of the Lord. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque están aquí en la casa de Dios? And how many of you are thankful for being here in the house of the Lord? Niños, pónganse todos los niños sobre sus pies. Now, if all the children can please stand up, Los maestros que van a enseñar a los niños, and all the teachers as well. pónganse sobre sus pies y sigan a su maestro. ¿Quiénes son los maestros que hoy esta mañana van a enseñar? Elizabeth, Dios te bendiga. Y sigan a su maestra. Children, follow your teacher, Elizabeth. Y niños, pongan atención y pórtense muy bien. And pay attention and behave. Que Dios bendiga a los niños. And God bless the children. Nosotros vamos a estar abriendo nuestras Biblias, mis hermanos. Now, the rest of us, let's go ahead and open our Bibles. Éxodo 28, 40 al 42. Exodus 28, 40 to 42. Y vamos a esperar un momento, mis hermanos, para cerrar las puertas. La guardería también está abierta. Tenemos una guardería aquí enfrente, aquí a mano izquierda. Tenemos una guardería para los niños más pequeños. Now, for the smaller children, we also have a nursery available. Porque queremos que todos estén concentrados en la palabra de Dios. Because we want everyone to be concentrated in the Word of God. Éxodo 28, 40 al 42 dice así: Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Exodus chapter 28, verse 40 to 42, it says, For Aaron's sons you shall make tunics, and you shall make sashes for them, and you shall make hats for them for glory and beauty. Verse 41 says, So you shall put them on Aaron your brother, and on his sons with him. You shall anoint them, consecrate them, and sanctify them, and they may minister to me as priests. And you shall make for them linen trousers to cover their nakedness. They shall reach from the waist to the thighs. Aquí en esta escritura, mis hermanos, encontramos tres palabras muy importantes que debemos aprender y entender muy bien. Now here in the scriptures, brothers, that we just read, we find three important words that we must understand. Como cristianos, mis hermanos, tenemos que conocer y comprender muy bien estas tres palabras que se encuentran aquí en estas escrituras. And as Christians, we need to understand these three words that we find in these scriptures. Y estas tres cosas nos van a permitir agradar a Dios y hacer su voluntad.
And these three things are going to allow us to be pleasing unto God in order to do His will. Y si ponemos en práctica estas tres palabras, And if we put these three words to practice, vamos a disfrutar de la bendición de Dios. we're going to enjoy the blessings of God. Vamos a tener victoria en nuestra vida cristiana y espiritual de nuestras vidas, mis hermanos. We're going to have victory in our Christian lives and as well as our spiritual lives. ¿Y cuáles son esas tres palabras? And what are those three words? Unción, Anointment. santificación y consagración. Those three words are to be anointed, to be sanctified, and to be consecrated. En el texto que leíamos, mis hermanos, podemos ver el momento en el cual Aarón y sus hijos serían nombrados y dedicados para ejercer el sacerdocio en el pueblo de Dios. Now in the scriptures we see how Aaron and his children or sons, they were separated in order to be the priests among the people of Israel. Y para ejercer el sacerdocio, mis hermanos, ellos tenían que ser ungidos. And in order for them to put their function as a priest, they had first to be anointed. Tenían que ser consagrados They had to be consecrated y santificados también and sanctified para poder ser los sacerdotes del Señor. in order to be the priests of God. En este contexto bíblico de las palabras que les he mencionado, Now in these scriptures of the Bible or the words that I have mentioned, ungir, consagrar y santificación to be anointed, to be sanctified and consecrated, tienen significados relacionados en la preparación de las personas que van a hacer un servicio a Dios. their function is to prepare the person who is going to do a service for God. Ahora, ¿qué es ungir? But now, what is it to be anointed? En aquellos días, mis hermanos, se refería al acto de aplicar aceite sobre una persona Well, back in those times, brothers, to be anointed meant the action of placing oil upon a person. se aplicaba un aceite especial A special type of oil was applied unto that person. y lo podían aplicar a una persona como también a un objeto. And they could apply it unto a person as well as an object. Y esto estaba simbolizando dedicación al servicio para Dios. And this symbolized a type of dedication or service dedicated for God. En el Antiguo Testamento la unción con aceite representaba la presencia y el empoderamiento del Espíritu Santo. And in the old times, to be anointed, it represented the presence or the empowerment of the Holy Spirit among that person. Y esto lo hacían para apartar a esa persona, And they did this in order to separate or apart that person, para que cumpliera una función sagrada. in order for them to fulfill a Y esto, consecrated service. y esto se hacía en el caso de los sacerdotes, pero también a los reyes. And as we saw, this was done for the priests, but it later on was also done for kings. A eso se refería ungir. So this is what anointed means. El acto de aplicar aceite sobre una persona o un objeto. The act of applying oil upon a person or an object. Ahora, ¿qué es consagrar? But now, what does to be consecrated mean? Consagrar significa dedicar o apartar a una persona. When you consecrate someone, it means that you separate them. Puede ser también una persona, pero también puede ser un objeto And like I said, it can be a person or as well as an object. o un lugar para un propósito sagrado. Or it can be a place that has a holy purpose. Consagrar es un acto de dedicación, To be consecrated, it means an act of consecration. un acto total de dedicación a Dios. A total act of dedication for God. Y lo que se consagraba a Dios, And what was consecrated for God, todo pasaba a ser propiedad divina de Dios. it all came to belong to God.
y estaban destinados exclusivamente al servicio sagrado para Dios. And they were destined for that service for God. ¿Qué es santificar? But now, what does the third word mean, sanctify? Santificar significa hacer santo o puro o separar a alguien o algo para un uso especial para Dios. Sanctify means someone who is pure, who is clean, and who is separated to do something special for God. Ahora estamos, mis hermanos, en el tiempo de la iglesia. And now, brothers, we are in the times of the church. El Nuevo Testamento nos sigue enseñando que estas tres palabras siguen estando presentes de una manera espiritual en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. And in the New Testament, we learn that these three words are still present in our times and that are important among the lives of each Christian. Esta mañana, mis hermanos, vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios sobre la unción y la santificación y la consagración. And in this morning, brothers, we're going to learn about these three words. Vamos a entrar, mis hermanos, a la enseñanza número 1. And number one, Número 1, la palabra de Dios nos enseña que la unción y la santificación son realizadas por el Señor en el momento que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. point number one is the Word of God teaches us that anointment and sanctification are performed by the Lord at the moment we confess Jesus Christ as Lord and Savior of our lives. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Now, when we receive Jesus Christ in our hearts, recibimos la unción del Espíritu Santo we receive that anointment from the Holy Spirit. y hemos sido sellados, ha sido sellada nuestra vida. And our lives have been sealed. Y el Espíritu Santo es nuestro sello de que somos hijos de Dios ahora. And the Holy Spirit is that seal that we are now or belong now as children of God. Efesios 1:13 confirma lo que les estoy hablando, mis hermanos. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ephesians chapter 1 verse 13, it says, "In him you also trusted after you heard the word of the truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise." ¿Y para qué necesitamos, mis hermanos, al Espíritu Santo? But now, that question arises, why do we need the Holy Spirit? Lo necesitamos para poder vivir la vida cristiana, mis hermanos. Well, brothers, we need it, or we need the Holy Spirit in order to live our Christian life. Nadie va a poder vivir la vida cristiana sin la unción del Espíritu Santo en sus vidas. Because no one can live a Christian life without the anointment of the Holy Spirit. Esta unción, la unción del Espíritu Santo nos da poder. The anointment of the Holy Spirit gives us power, Y ese poder viene de parte de Dios and that power comes from God para poder testificar a otros de la palabra de Dios. in order to testify or speak to others about the Word of God. El Espíritu Santo fue una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Now the Holy Spirit, it was a promise made from Jesus Christ. Y esa promesa se cumplió en el día del Pentecostés. And in the day of the Pentecostal, it was fulfilled. That promise was fulfilled. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Let's see what Acts chapter 1 verse 8 says. It says, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me
in Jerusalem and in all Judea and Samaria and the end of the earth, and to the end of the earth. La unción es muy importante en nuestras vidas, mis hermanos. So that anointment, brothers, is very important in our lives. La unción del Espíritu Santo nos capacita y nos hace aptos para servir y trabajar para el reino de Dios. That anointment of the Holy Spirit is important for us in order to capacitate us and to help us do that service for God and His kingdom. Y el Espíritu Santo siempre va a estar en nosotros, mis hermanos. And the Holy Spirit is always going to be in us, brothers. Primera de Juan 2:27, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. 1 John chapter 2 verse 27, this is confirmed. It says, but the anointment which you have received from Him abides in you, and you do not need that anyone teach you, but as the same anointment teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in Him. La unción que nosotros recibimos, mis hermanos, va a permanecer siempre en nosotros. So as we can see, brothers, the anointment that we receive is always going to be there with us. Cristo lo dijo, mis hermanos, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. And this is something that Jesus Christ stated, that He was going to be there with us until the end of times. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos cuando Él iba a partir de esta tierra, And that is why Jesus said to His disciples when He was about to leave this world, les conviene que yo me vaya. He said to them, it is convenient for you that I leave. Pero sus discípulos no lo entendían así. But His disciples didn't understand it in this way. ¿Cómo que nos conviene que tú te vayas? And they started saying, how are you saying that it's convenient for us for you to leave? ¿Quién nos va a animar? ¿Quién nos va a ayudar? Who is going to help us? Who is going to encourage us? Cuando estemos en problemas, cuando estemos en el mar y se levante una tormenta, ¿quién nos va a ayudar? When we are in problems, when we have situations, or when we are in the middle of the ocean, who is going to help us? Pero Cristo les afirmaba, les conviene que yo me vaya porque les voy a mandar el Espíritu Santo que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. And then Jesus Christ, He continued to affirm to them that it was convenient for Him to leave, because in this way it was going to be able for Him to send the Holy Spirit, which is going to be with Him till the end of times. Hoy en día, mis hermanos, nosotros tenemos la bendición de tener esa promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. And in our times, brothers, we have that blessing, that promise that has been fulfilled, and that we have the Holy Spirit with us. Nosotros no conocimos a nuestro Señor Jesucristo cuando andaba aquí en la tierra. Now I know that we didn't get to know Jesus Christ while He was among this world. Si nosotros hubiéramos existido y viviéramos por esta parte del mundo, If we had existed back then in that world, in those times, para poder ver a Jesús necesitamos desplazarnos muchas millas para llegar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. or I take that back, if Jesus was with us in our present times among this world, we would have had to travel miles in order to see Him. Y se imaginan cuando llegáramos para estar al frente de nuestro Señor Jesucristo, iba a haber una cola grande para poder presentarnos ante nuestro Señor Jesucristo. And then can you imagine arriving where Jesus was located, and you're going to encounter a whole line of people lined up ready to see Him as well? Hoy en día, mis hermanos, Cristo está presente en la persona del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. But nowadays, brothers, in our times, Jesus Christ is present in the persona of the Holy Spirit in each and one of us. Tenemos doble bendición, mis hermanos. So we can say that we have double blessing. ¿Qué
Cristo está con nosotros. Because Jesus Christ is with us. En la persona del Espíritu Santo, Dios está con nosotros. In the person of the Holy Spirit, He is with us. Y no tan solamente es eso que esté con nosotros, And it's not just only that He is with us, sino que está en nosotros, gloria a but Dios. that He is in us. Nosotros gozamos de esa bendición, And we can enjoy of that blessing. que Dios, Cristo, en la persona del Espíritu Santo está en nosotros. That Christ, in the person of the Holy Spirit, is in us. En el momento que tú clames a Él, Él va a estar ahí para contestarte, And at that moment that you call unto Him, He is there ready to respond to you, para ayudarte. to help you. Cuando estés pasando por situaciones difíciles, When you're going through difficult situations, hay situaciones difíciles, mis hermanos, que nos hacen sufrir, and there are difficult situations, brothers, that make us suffer. que hasta nos hacen llorar también. Many times these situations make us cry. Pues la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo iba a ser nuestro consolador. Well, the Word of God states that the Holy Spirit was going to be there to help us. ¿Cuántos han experimentado, mis hermanos, al Espíritu Santo consolándolos en sus vidas? And now, how many of you, brothers, have experienced the Holy Spirit comforting you in your lives? Cada uno de nosotros, con toda certeza, yo puedo decirlo, que todos hemos experimentado el consuelo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Now, I can say that each and one of us has experienced that comfort of the Holy Spirit in our lives. Hasta la gente de allá afuera que no conocen de Cristo Even the people out there who don't know about Jesus. se admiran cuando nosotros pasamos una situación de un ser querido que parte de esta tierra y ven que nosotros, en vez de llorar, nos comenzamos a gozar, comenzamos a cantar. Many people, they admire us when they see that we go through maybe a family member that passed away, but then later on they see us happy. La gente que no conoce a Cristo, mis hermanos, no entienden por qué los cristianos, cuando tenemos que estar llorando, estamos gozándonos. But that's because people who do not know Jesus Christ, they don't know what we are really experiencing. Porque no han conocido, mis hermanos, a Dios. And that's because they have not yet known God. No han conocido la manifestación del Espíritu Santo como su consolador. They haven't met the Holy Spirit as their comforter. La unción es una bendición, mis hermanos, Now, to be anointed, brothers, it's a blessing que nos capacita para hacer y servir y trabajar para el reino de Dios. that capacitates us in order to work, in order to do a service for God and His kingdom. La palabra de Dios nos dice que hemos sido santificados por nuestro Dios también. Now, the Word of God also states that we have been sanctified by God. ¿Y qué es que hemos sido santificados? And what is sanctify again? Esto quiere decir que Dios nos ha apartado de este mundo. Well, this means that God has separated or aparted us from this world. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados He has forgiven us of all of our sins para que seamos para Él in order to be part of His property, y para que podamos vivir para agradar a Dios. and in order so that we can live a life that pleases God. Con la santificación que Dios nos da, With that sanctification that God gives us, podemos agradar a Dios. we can please God. Colosenses 1, 12 al 14, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. See what Colossians chapter 1 verse 12 says. It says, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Verse 13 says, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love.
in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. Cuando venimos a Cristo, mis hermanos, Dios nos libra de la potestad de las tinieblas. Now, when we come to Jesus Christ, brothers, God frees us from darkness Y nos traslada al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. and he transports us to the kingdom of his beloved Son, our beloved Jesus Christ. Esto nos enseña una gran verdad, mis hermanos. And when we see the scriptures, it tells us or teaches us a great truth. Para muchas personas es incomprensible. Now, for many people, they cannot comprehend this. Hay mucha gente que se admiran cuando nosotros decimos que somos santos. Many people are admired when they hear that we say that we are holy. Y hasta se burlan de nosotros algunas veces. And many times those people make fun of us. ¿Cómo que son santos? And they might say, how are you saying that you are a saint or holy? ¿Dónde están sus alas? Where are your wings? Para mucha gente se les hace incomprensible. So for many people, it's something that they can't comprehend. Lo que Dios hace, mucha gente no lo entiende. Because what God does, many people can't understand it. En el momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, But at that moment that we receive Jesus Christ in our lives, en ese momento fuimos santificados, at that moment we are sanctified, apartados del mundo, apart and separated from the world, para venir al reino de nuestro Señor Jesucristo. to come to belong to the kingdom of our Lord Jesus Christ. Somos santos, mis hermanos, And we are saints, we are holy brothers, aunque no somos perfectos. even though we are not perfect. Hay mucha gente que no entiende este concepto. And many people, they don't understand this concept, Son santos, pero no son perfectos. that you are perfect or that you are saint or holy, but you're not perfect. Esto quiere decir que hemos sido santificados por Dios espiritualmente. Well, this means that we have been sanctified by God spiritually. Dios nos ha apartado del mundo. God has separated us from the world. Dios nos apartó de las tinieblas. He separated us from darkness. Y ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Gloria a Dios. And we are now citizens of the kingdom of heaven. En la carne somos imperfectos. But in flesh, we are imperfect. En nuestra carne somos débiles. In our flesh, we are weak. En nuestra carne somos pecadores. In our flesh, we are sinners. Pero espiritualmente hemos sido santificados por nuestro Dios. But spiritually speaking, we have been sanctified by God. Aunque mucha gente allá afuera no lo entienda, Even though many times people out there can't understand this, nosotros fuimos santificados para Dios. we were sanctified for God. Que cada día estamos siendo transformados. That every day we are being transformed. En el momento que tú te expones a la palabra de Dios, At that moment that you expose yourself to the Word of God, tu vida comienza a ser transformada. your life starts to be transformed. Tu vida comienza a perfeccionarse. Your life starts to be perfected. Por eso es importante, mis hermanos, no dejar de congregarnos. And that is why, brothers, it's very important to not Cuando nosotros nos congregamos, nos vamos refinando más para Dios. to continue congregating yourself. Un día, mis hermanos, vamos a ser como Cristo. And one day, brothers, we're going to be just like Christ. Vamos a llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. We're going to arrive to that stature of the perfect man, which is our Lord Jesus Christ. No nos desanimemos. So don't be discouraged. Ya estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. We are in the kingdom of our Lord Jesus Christ. Ahora tenemos que continuar Now we must continue caminando, mis hermanos, walking, haciendo la voluntad de Dios. doing the will of God. Ya tenemos la unción del Espíritu Santo. We already count with the anointment of the Holy Spirit. Ya Dios nos santificó. God has already sanctified us. Ahora permanezcamos firmes. So now let's maintain ourselves firm. Continuar caminando en este mundo.
by continuing to walk in this world. En este mundo hay muchas distracciones que nos van a querer evitar para que no crezcamos en nuestra vida espiritual. Now in this world, there's a lot of distractions that are going to distract us or be there as an obstacle in order to avoid us from growing in our spiritual life. Pero Dios es paciente, mis hermanos. But brothers, God is patient. Dios es paciente. He is patient. Él no quiere que ninguno se pierda, He doesn't want no one to be left behind, sino que todos procedan al arrepentimiento. but for everyone to come to repentance. El arrepentimiento es algo bien importante, mis hermanos, Now repentance, brothers, is something very important que debemos entender muy bien. that we must understand very well. Cuando nosotros nos vamos, nos separamos de Dios, Now, for example, when you sin, it's like separating from God, seguimos siendo sus hijos. but you still have that, you still belong as His children. Solamente que ahora nos llamamos hijos pródigos. But the only difference is that you are now like that child that has separated from God or left home. Pero el Espíritu Santo va a trabajar en tu conciencia. But the Holy Spirit is going to continue working in your conscience. Y un día tú vas a volver otra vez en sí. And one day you're going to come back. Y tú vas a querer regresar And you're going to want to come back por la obra de esa unción poderosa del Espíritu Santo en tu vida. due to that work, that anointment of the Holy Spirit in your life. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Now when we receive Jesus Christ, nosotros ya nunca vamos a poder ser llamados hijos de Dios. Siempre vamos a ser hijos de Dios. when we receive Jesus Christ, we're always going to be called children of God. Pero es importante, mis hermanos, el arrepentimiento. But it's important, brothers, repentance. El arrepentimiento nos ayuda a seguir caminando con Dios cuando le fallamos. Repentance helps us in order to continue walking with our Lord when we fail. En la carne somos imperfectos, mis hermanos. So once again, in flesh, we are imperfect. No te asustes. Don't be scared. Tu carne es débil. Your flesh is weak. Tu carne, tu humanidad te hace que tú cometas pecados muchas veces. Your flesh, your humanity, many times makes you fall in sin. Pero Dios es fiel y justo cuando tú vienes arrepentido y le confiesas tus pecados a Cristo. But God is faithful and just, righteous, that when you come to Him and confess your sins, He's going to forgive you. Y Él nos perdona, mis hermanos. He forgives us, brothers. Él perdona a todos los pródigos. Gloria a Dios. He forgives all of those who have separated from Him. Y si Dios perdona a los pródigos, ¿qué vamos a hacer nosotros, mis hermanos, que no nos hemos ido como pródigos? Now, if God forgives all of those who have separated from Him, well, what is He going to do for all those who haven't left? No tenemos que ser como el hijo que se quedó con el padre. Well, we don't need to be like that child that stayed with their father. Cuando vio que el padre recibió al hijo y le dio ropas nuevas y un anillo hasta le hizo una fiesta. That when the son saw that his father made a party, gave clothing and jewelry to his child when he came back, El hijo que se quedó en casa se puso celoso. that son, he said, well, I stayed home, but he felt jealous. Nosotros no tenemos que ser así, mis hermanos. Well, we don't need to act in this way, brothers. Si tú ves un pródigo regresar a casa, If you see a child of God that is coming back home, no te pongas celoso. don't feel jealous. Haz fiesta con él. The contrary, do celebrate with him. Gózate con él. Be joyful with him, Porque así es el amor de Dios. because that's the love of God. El amor de Dios es grande, mis hermanos. The love of God is great, Que nos perdona todas nuestras faltas. that forgives all of our failures. Dios es bueno, mis hermanos. And God is good, brothers. Pasemos al punto número 2. And now let's go to point number 2. La consagración. Consecration. La consagración es una decisión personal del cristiano que debe ser realizada cada día.
Point number 2 is consecration is a personal decision for Christians which must be made every day. Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Let's see what Romans chapter 12 verse 1 says. It says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. La consagración es una decisión personal, mis hermanos, So consecration, brothers, it's a personal decision. y nos corresponde a nosotros And it, hacerlo cada día, and it corresponds to us to do it every day, consagrarnos cada día para Dios. to consecrate ourselves every day for God. Nadie puede, mis hermanos, consagrarse por nosotros. No one can consecrate themselves for us. La consagración significa entregarnos voluntariamente a Dios. Consecration means to turn yourself in voluntarily for God. Tenemos que entregarnos completamente a Dios. So we must turn ourselves completely into God. Permitirle que Dios haga su voluntad en nosotros. And to allow God for Him to do His will in us. Esta es una decisión personal y voluntaria. And this is a personal decision. Y la tenemos que realizar nosotros como cristianos y lo tenemos que hacer todos los días. And this is something that we must do as Christians every day. Tenemos que morir para nosotros mismos We need to die for ourselves para poder vivir para nuestro Dios. in order to live for our God. Así lo confirma la palabra de Dios en Lucas 9:23. Fíjense lo que dice la preciosa palabra de Dios. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Now Luke chapter 9 verse 23 confirms this. It says, Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Dedicar nuestra vida a Dios es un acto que tenemos que hacerlo para Dios. To dedicate your life for God, it's something or an action that we must do for God. Dios no nos impone que lo hagamos. Now this is not something that He's telling you to do or that you must do by force. Él nos da la opción. He gives you the option. Si alguno quiere venir en pos de mí, If someone wants to come unto me, niéguese a sí mismo. deny yourself Tome su cruz cada día and take your cross, your daily cross, y sígame. and follow me. La consagración, mis hermanos, tiene que ser cada día. Consecration, brothers, must be done every day. Cada día tenemos que tomar esa cruz. Every day we must take that cross. Tenemos que sacrificarnos. We must sacrifice ourselves. Muchas veces no es fácil, mis hermanos. And I know many times it's not easy. No es fácil consagrarnos a Dios. It's not easy to consecrate yourself for God. Pero tenemos la ayuda, la unción del Espíritu Santo But remember that you have that help, that anointment of the Holy Spirit, para poder hacer ese acto de dedicarnos para Dios completamente. in order to fulfill that action of dedication towards God. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. When we accept Jesus Christ in our hearts, we don't belong to ourselves anymore. Tenemos que comenzar a vivir para nuestro Dios. From that moment, we must start living. Me gustan las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo
estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. See what Galatians says, chapter 2, verse 20. It says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ahora surge esta pregunta. But now we come into a question. ¿Cómo podemos vivir una vida consagrada a nuestro Dios? How can we live a life that is consecrated for God? ¿Cómo podemos consagrar nuestra vida a Dios? How can we consecrate our life for God? Hay muchos que se nos hace difícil. For many of us, this is something difficult. Es difícil consagrarnos, mis hermanos, a Dios. It's difficult to consecrate yourself for God, Dedicarnos para Dios. to dedicate yourself for God. Un pastor teólogo de Estados Unidos que acaba de morir, no sé si lo puedo pronunciar bien, Charles Stanley o algo así, Charles Stanley, hace poco tiempo murió. Now, a pastor in the U.S. Called Charles Stanley, a while ago he passed away. Y él enseñaba principios para poder vivir una vida consagrada para Dios. And he taught many principles of how to live a life consecrated for God. Y él enseñaba acerca de 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. And he taught about 7 habits that a consecrated life must have. Si tú te haces estos 7 hábitos, And if you put these habits, 7 habits, to practice, vas a poderte consagrar a Dios. you're going to be able to consecrate yourself for God. ¿Y cuáles son esos hábitos But now, what are those habits para podernos consagrarnos a Dios? in order to consecrate yourself for God? Número 1, Number 1 la oración diaria. is daily prayer. Ese lo debemos hacer un hábito, mis hermanos, la oración diaria. Daily prayer must be a habit in our lives, brothers. ¿Y qué es orar? Now, what is it to pray? Es platicar con Dios diariamente. Simply is when you speak with God daily. Tenemos que hacernos ese hábito de platicar con Dios diariamente. And we must have that habit of speaking to God daily. Otro hábito, Second habit estudio de la Biblia. is study of the Bible. ¿Cómo tenemos que estudiar la Biblia? But how must we study the Bible? Cada vez nos están diciendo de este púlpito que tenemos que leer la Biblia. This is something that has been said from the pulpit many times, that we must read the Bible, Tenemos que profundizarnos en las Escrituras that we must go deep into the Scriptures para poder conocer la voluntad de Dios. in order to get to know the will of God. Es importante, mis hermanos, el estudio de la Biblia. And the study of the Scriptures of the Bible is important, brothers. Y si estás batallando con el estudio de la Biblia, And if this is something that you struggle with studying the Word of God, te voy a dar una recomendación. I will give you a recommendation. No falte los miércoles. Don't fail on Wednesdays, Los miércoles es día de estudio. because on Wednesday we study the Bible. Vente los miércoles. So come on Wednesdays. Agarra el hábito de estudiar la Biblia. Get in the habit of studying the Bible. Hermanos, yo he aprendido muchas cosas Now, brothers, I have learned many things en los estudios de los miércoles. in the studies on Wednesdays. Y esto lo digo para la honra y gloria de Dios, mis hermanos. And I say this for the honor and glory of God, brothers, No para que nadie se exalte. not in order to be exalted, Todo lo que hacemos para Dios es para honrarlo a Él, because everything that we do for God is to honor Him, para preparar al pueblo de Dios, to prepare the people of God, para que el pueblo de Dios
sea preparado para toda buena obra. so that the people of God can be ready for all good deed. El tercer hábito, obediencia. The third habit is obedience. ¿Qué es la obediencia a Dios? What is the obedience towards God? Es aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. It is when you apply the word of God in your daily life. Cuando tú pones en práctica la palabra de Dios, Now, when you put in practice the word of God, estás siendo obediente a Él. I want to tell you that you're being obedient towards Y ese Him. es un buen hábito que te puede llevar a consagrarte más a Dios. And that is a good habit that gets you closer to being consecrated for God. Cuarto hábito, Now, the fourth habit, confianza en Dios. having confidence in God. ¿Qué es confianza en Dios? Now, what is it to have confidence in God? Depender de la guía de Dios. It is to depend of the guidance of God, Depender de la provisión divina de Dios. to depend from His provision. Eso es confiar en Dios. That is to have confidence in God. Hazte esto un hábito de confianza en Dios. So make this a habit in your life of having confidence towards God. Quinto hábito, Fifth habit, servicio a los demás. service towards everyone else. Comencemos a ayudar al prójimo. So let's start by helping our prodigy. Cuando nosotros ayudamos a nuestro prójimo, When we help others, estamos reflejando el amor de Dios. we are reflecting the love of God. Hay muchas necesidades, mis hermanos, muchas veces en el pueblo de Dios. And many times, brothers, among the people of God, there are many necessities. Y tenemos que hacer un hábito And we must make this of a habit de servicio a los demás. of service towards others. Sexto hábito, Sixth habit, testificar. to testify. ¿Qué es testificar? What is it when you testify? Comparte tu fe con otras personas. This means when you share your faith with others. Durante el día, tú te vas a encontrar con diferentes tipos de personas. Now, during the day, you're going to encounter different people. Personas que no conocen de Dios, Maybe people that don't know about God, que no conocen de Cristo. that don't know about Christ. Hazte el hábito siempre de buscar una oportunidad para testificar de Cristo. And have that habit of always having that encounter with someone where you can share or testify about Christ, Comparte tu fe con otros. where you can share your faith with others. Y el hábito séptimo, Now, the last habit, la adoración. which is worship, Alaba a Dios. to worship God. Ponte ese hábito de adorar a Dios, de alabar a Dios, So let's try to get in that habit of worshiping God y hazlo con sinceridad, and do it with a clean heart, y hazlo con gratitud. with a grateful heart, Todos podemos adorar a Dios. because we can all worship God. Todos podemos alabar a Dios. We can all exalt God, praise God. Cantar a Dios, cántico nuevo. We can sing unto God. El día de ayer, mis hermanos, en el grupo de los varones, Now, yesterday, brothers, in the group of men, se levantaron varias personas many adorando al Señor, men stood up worshiping God, alabando a Dios. praising God. Yo nunca los había escuchado cantar, Now, I have never personally heard these men sing before. y hasta alguien dijo que, dice, pues voy a desentonar hasta cuando toco el timbre. Someone even made a joke of saying that I can't even follow notes even when I ring the doorbell. ¿Qué le hace? But I told him, it doesn't matter. Tú adora a Dios, You worship God. tú alaba a Dios, You praise God.
tú canta a Dios. Sing unto God. Y ese es un buen hábito, mis hermanos, And that is a good habit, brothers. que te puede ayudar para consagrar más tu vida a Dios. That can help you in order to consecrate even more your life for God. 7 hábitos, mis hermanos, So 7 habits, que nos brothers. pueden ayudar para consagrarnos más a Dios. 7 habits that can help us in order to consecrate our life more for God. Consagrarnos a Dios nos corresponde a nosotros. To consecrate ourselves for God, this is something that corresponds to us. Dios no nos forza a hacer eso de consagrarnos. This is not something that God is forcing us to do. Nosotros tenemos que hacerlo voluntariamente. This is something that we decide to do. Otra cosa que podemos consagrar a Dios, Now, another thing that we can consecrate for God, o podemos poner en las manos de Dios, or that we can place in the hands of our Lord, todas aquellas cosas que nosotros no hemos podido vencer. is all of those things that we have not been able to win yet. Hay cosas que no hemos podido lograr en nuestra vida cristiana. There are things that we have in our lives that we have not yet been able to win upon. Esas cosas las tenemos que consagrar a Dios. And those are the type of things that we must consecrate to God. Tenemos que ponerlas en las manos de Dios. Things that we must place in the hands of our Lord. Hay cosas que se nos hacen difíciles. And there are many things that for many of us are difficult. Yo quisiera pasar a cantar aquí un canto delante de ustedes, Now, I would like to come up front here and sing unto you. y yo he escuchado cantos que traen bonitos mensajes, And I have heard many songs that have beautiful messages. pero los estoy poniendo en las manos de Dios. This is something that I am placing in the hands of our Lord. Esto que yo creo que no puedo hacer, This is something that I believe that I can't do yet. solamente lo voy a poder hacer con la ayuda de Dios. On one day I will only be able to do it with the help of a God. Tenemos un Dios poderoso We have a powerful God que si le pedimos que nos ayude en esas cosas que nosotros estamos batallando para hacer, that if we ask Him to help us in those things that we're struggling in order to do, Él nos puede ayudar, mis hermanos. He will help us. Él nos puede ayudar. He can help us. Así lo confirma la palabra de Dios en Lucas 18:27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gloria a Dios. Luke chapter 18 verse 27 confirms this. It says, "But He said, the things which are impossible with men are possible with God." Ayer se levantaron personas que decían que no sabían cantar. And like I stated yesterday in the group of men, some men stood up, men that said that they couldn't sing. Y yo los miré que sí podían cantar. And I saw that they can sing. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. So going back to the scripture, what is impossible to men is possible for God. Yo lo creo, mis hermanos. And I believe this, brothers. Yo creo que hay muchas cosas que son imposibles para nosotros como hombres. I believe that there's a lot of things that are impossible for us to fulfill as men. Pero todo es posible para Dios. But everything is possible for God. Tenemos que ponernos en las manos de Dios todas aquellas cosas que no podemos hacer. So we must place in the hands of God all of those things that we cannot do. Todas esas cosas que no hemos podido vencer, All of those things that we cannot win yet. que nos están estorbando en nuestra vida espiritual. Those things that are like that obstacle in our spiritual life. Ponlas en las manos de Dios. Place those things in the hand of your Lord. Salmos 37:5, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Gloria a Dios. See what Psalms chapter 37 verse 5 says. It says, "Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass." Podemos consagrarnos para Dios. So we can consecrate ourselves for God.
Si nosotros creemos a las promesas de Dios, if we believe in the promises of God, podemos tener vidas dedicadas para Dios. we can have lives that are dedicated for God. Conclusión. In conclusion, Y para esto pongámonos sobre nuestros pies, mis let's hermanos. go ahead and stand up, brothers. Es importante que nosotros como cristianos So it's important for us as Christians comprendamos estos conceptos, It's important for us to comprehend these concepts: la unción, santificación y consagración. anointment, sanctification, and consecration. La unción y la santificación son dones que Dios nos otorga al aceptar a Cristo en nuestras vidas. To be anointed and to be sanctified, they are gifts from God that come to us or arrive to us when we accept Jesus Christ in our lives. Qué regalos tan preciosos, mis hermanos, And these are such beautiful gifts, brothers. Dios nos da. Gifts that God gives us. La unción y la santificación. To be anointed and to be sanctified. Tenemos mucha ventaja, mis hermanos, We have everything in order to win, para hacer lo que nos corresponde, in order to do what we must do, consagrarnos más a Dios. to consecrate ourselves even more for God. No se les olvide, la consagración es una decisión muy personal de cada uno de nosotros. So don't forget that consecration is something that is a personal decision of yours. Debemos dedicarnos cada día completamente a Dios. Something that we must dedicate ourselves daily for God. Debemos de permitir a Dios que su voluntad prevalezca sobre nuestra propia voluntad. It's allowing the will of God being upon you every day in order to do His will. Hay cosas que se nos van a hacer difíciles And I know there are things that we're going to struggle in order to do. y Dios nos entiende And God understands. y Dios está dispuesto para ayudarnos. And God is there in order to help you. Pongamos todas esas cosas que nos estorban en nuestra consagración completa a Dios. So let's place in God's hands all those things that are there as an obstacle that don't allow us to be consecrated for God. Él es poderoso, mis hermanos. He is powerful. Él es poderoso. He is powerful. Y de esa manera, mis hermanos, vamos a gozar de muchas bendiciones de Dios. And in this way, brothers, we're going to enjoy many blessings from God. Vamos a agradar a Dios We're going to please God. y vamos a ser bendecidos por Dios. And we're going to be blessed by God. Estar consagrada completamente nuestra vida a Dios To have our life completely be consecrated for God. nos trae bendiciones especiales, mis hermanos. This brings us special blessings. Podemos recibir el reposo de Dios en nuestras vidas. And we can receive that peace from God in our lives Cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios. when we start to put to work the Word of God. Dios nos dice, busca primeramente el reino de Dios Now God states, He says to look first for the kingdom of God, y su justicia y todas las demás cosas van a venir por añadidura. and His justice and all of the things will come by being added. Busquemos primeramente el reino de Dios, mis hermanos. So let's first look for the kingdom of God, brothers. Cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que queremos hacer. Now I know that many of us, we have many things that we want to do. Si tú buscas el reino de Dios primero, But I want to tell you, if you look for the kingdom of God first, Dios te va a ayudar a resolver todas tus cosas personales God is going to help you in order to fulfill all of your personal things. y vas a disfrutar de una vida fructífera. And you're going to enjoy of a fruitful life. Cristo ofrece esa vida fructífera. And Christ, He gives you that fruitful life. Vas a tener la paz de Dios siempre. He offers you that life, and you're always going to have God's peace. Te van a venir problemas,
Now, of course, you're going to encounter Te with van a problems. venir circunstancias que van a quererte desanimar. You're going to encounter circumstances that might want to discourage you. Pero ahí es donde entra la paz de Dios, Well, that's where the peace of God enters. que sobrepasa todo entendimiento. That surpasses all knowledge or understanding. Tú te vas a dar cuenta que caminar con Dios es más fácil And you're going to start to notice that to walk with God will become easier cuando tú te consagras más a Dios cada día. when you consecrate yourself more every day. Oremos. Let's pray. Señor Dios Todopoderoso, Heavenly Father, all powerful, he dado tu palabra, I have given your word. he enseñado tu palabra, I have taught your word. y ahora tu pueblo le corresponde aplicar tu palabra. And now it's up to your people to put to practice your word. Espíritu Santo, Holy Spirit, haz tu obra en la mente, en el corazón de todos los que han escuchado tu palabra. do your work in the minds and the hearts of all of those who have heard your word. Espíritu Santo, todo lo que no se haya entendido, Holy Spirit, everything that was not understood, tú enséñalos, you teach us, tú guíalos, you guide us, guíalos a toda verdad. guide us towards all truth. Profundiza tu palabra en todo nuestro ser, Place your word in all our being, nuestro espíritu, alma y cuerpo. our spirit, soul, and body. Gracias por darnos la unción del Espíritu Santo. Now we thank you for giving us the anointment of the Holy Spirit. Gracias por santificarnos en tu verdad. Thank you, Lord, for sanctifying us in your truth. Tu palabra es la verdad. Your word is the truth. Espíritu Santo, ayúdanos a cada día a consagrarnos a ti, Señor. Holy Spirit, help us so that every day we can consecrate ourselves for you. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. And all of this we ask you in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Que Dios los bendiga, mis hermanos. And God bless you, brothers.